siervo bueno y fiel, the good and faithful servant, en primer lugar vive First, examinándose a sí mismo, examinando su vida. by examining himself, his own life. Continuamente está preguntándose, Continually, he's asking himself, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo? how am I doing my job? La Biblia nos habla ampliamente The Bible talks about it de la necesidad openly, de que cada siervo y cada sierva de Jesucristo, about the need of every servant of Jesus tú y Christ, yo, you and I, nos examinemos diariamente to examine ourselves daily para determinar si estamos en el rumbo correcto. to determine if we are walking the right path. La Biblia dice que el camino del Señor es estrecho. The Bible says that the path of the Y Lord cuando tú estás en un camino estrecho, is tight, is muy fácil narrow. desviarte. And when you are in a narrow El path, enemigo it's ofrece easy otros caminos, to deviate because the enemy is offering you other paths, ofrece otros atrechos. or other shortcuts. Y no es difícil para alguien que va en este And it's camino not hard for someone who's walking this path desviarse to detour y perder su rumbo. and lose the way. Por eso el buen siervo fiel That's why the good and cada faithful día servant está examinando su vida. examine his life every single day. Pablo nos dice en 2 de Corintios 13:5, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. examínense ustedes mismos. No dice que el pastor te examine. It says examine yourselves. It doesn't say let the pastor examine you. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Examine yourselves to see if you are in the faith. Pónganse a prueba. Put yourself through the test. Cada día nosotros tenemos que examinarnos si estamos firmes y en el camino correcto de la fe en Cristo Jesús. Every day we have to examine ourselves to know if we are in the right path of faith. Tenemos que ver si nos estamos debilitando, We have to know, we have to see if we're si becoming weaker, estamos cansados de la carrera. if we're getting tired Y of no the race. podemos esperar que otros nos examinen. And we cannot wait for someone else to come and Pablo examine us. dice, The Apostle Paul El buen says siervo fiel that the faithful and se good servant examina cada día a examines sí mismo himself every day para ver si está firme en la to fe. see if he's still firm Y in the cuando faith. habla de la comunión y de la Santa And Cena, when he talks about the communion, le dice a la iglesia de Corinto, he speaks to the church in Corinthians, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. test yourself. Y aquí ahora no habla de ruta, habla de conducta. And in this verse, it does not speak of a route. It talks about conduct. Y coma así del pan y beba de la copa. And eat of the bread and drink from the cup. En el Antiguo Testamento, Jeremías In the Old Testament, le Jeremiah, dice al pueblo en Lamentaciones 3:40, in Lamentations y 3:40, a nosotros hoy en día, and today, reflexionemos we seriamente need to en reflect nuestra conducta seriously in our conduct. y volvamos otra vez al Señor. And we need to return back to the Lord. Examinemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. We must search and examine our ways. We must return to Porque the es Lord. fácil tropezar. Because it's easy to trip. Es fácil salirse del camino. It's easy to step out Es of fácil that path. empezar bien y terminar mal. It is easy to begin well and end wrong. Por eso el buen siervo fiel That's why the good and se faithful servant examina a sí mismo examines cada día himself every para day asegurarse que está agradando a aquel que to lo ensure llamó. he's pleasing the one who called him. Cada día, cada creyente debe Every day. examinar Every believer must examine himself. sus pensamientos, Your thoughts, sus actitudes, your attitudes, sus motivos, your motives, su comportamiento, your behavior, la dirección de su vida. the direction of the life. Si sigue imitando a Cristo If en you're su still ser, imitating Christ, si está administrando los recursos if you are administering como el Señor quiere que the los resources administre. like the Lord wants. ¿Sabe qué es más fácil You know, it's easier y es más común and more common examinar a los demás to que examine examinar a nosotros other mismos? people than examine ourselves. A la gente nos gusta examinar a los We demás. love to examine other people. Y vemos a alguien y le decimos, And we see someone and we say, oye, estás ganando peso. hey, you're gaining weight.
Usted lo está examinando. You're examining them. No le ha puesto un estetoscopio You ni have lo ha not tocado, listened to their pero chest lo with a miró y le dijo, stethoscope. está gordo. You have not touched them, but you say, you're fat. Pero usted no se ha mirado en el espejo, How would you look at yourself in the mirror? ¿verdad? O a lo mejor mira otra vez, oye, tú eres de mi edad y te estás poniendo viejo. Or you may say, hey, we're the same age and you're getting old. Vaya a la casa y Go to the mirémonos house en el espejo. and look at yourself in the mirror. Es muy fácil evaluar a los demás. It is very easy to examine other people. Hermanos y hermanas, la función del siervo bueno y fiel Brethren, the function of a good and no faithful es andar servant evaluando a los demás hermanos de la is iglesia, not to go around evaluating other brethren, viendo si caminan o no caminan, seeing if they can walk or not, viendo si oran o no oran, if they pray or not, viendo si alaban o no if alaban, they worship or if they praise or not, juzgando si deben tomar la Santa Cena o no. judging if they can take the communion or not. Esa no es la función del That buen is siervo not fiel. the function of the good and faithful El servant. buen siervo fiel se examina a The sí good mismo. and faithful servant examines Pone las himself. luces en su He vida, puts the lights upon en his su life, mente, in his mind, en sus in acciones. his actions, Y dice, Dios mío, and ten say, piedad de Lord, mí. be merciful unto me, Porque soy un ser because pecador. I am a sinner. Como dicen aquí en San Antonio. They say here in San Antonio, Porque soy faltoso. because I have many faults, Porque cometo muchos errores. because I make a lot of mistakes. A veces nos examinamos Sometimes we examine ourselves solamente cuando algo anda mal. only when something's going wrong O cuando estamos en una crisis. or when we're under a crisis. En medio de una prueba o una In tribulación. the midst of a trial or a tribulation, Doblamos las we rodillas. bend our knees Y empezamos a and we examinarnos. begin to examine. Claro que eso es definitivamente mejor Of course, that is much better que nunca examinarse. than never examine Pero no yourself. debes esperar a la crisis But you should never wait for the ni a la crisis prueba o or la the trial or tribulación tribulation para examinarte. to examine yourself. Examinemos cada día Examine yourself daily, nuestros caminos our path, our y ways, volvamos a Jehová. and let's return to the Lord. El buen siervo fiel se examina cada día The good and faithful servant examines himself every como day parte de su relación as con part Dios. of his relationship with God. Y no se examina para decir qué bien voy. And he doesn't examine himself to say, hey, I'm Hoy doing estoy good. mejor que ayer. I'm better than yesterday. Soy como el vino que mientras más viejo, I'm más like the sabroso. wine. The older I am, the better I get. Se examina para ver realmente qué es lo que está fallando. It examines itself to find Porque that what hermanos y is he hermanas, a failing on. todos algo nos está fallando. Because brethren, to any of us, to Les dije all al of us, principio que nos something desviamos. is failing. At the beginning I told you that we take detours. Todos ustedes usan el GPS. All of you use the GPS. Ya nadie tiene un mapa en su carro. Nobody has a map in the car. Si usted tiene un mapa, que el Señor le If you bendiga. have a map, may the Lord bless you. Pero ya todos tenemos GPS. But we all have GPSs. Ya no tenemos el GPS que vendían antes. We don't have allí the para el carro. GPS that used to sell Ahora to tenemos el teléfono. be attached to the car. Now we have a cell phone. Si su GPS es como el mío, If your GPS is like mine, hay veces que yo pienso que voy siguiendo el camino correcto, sometimes I believe that I'm going the right way, pero me equivoco. but I make a mistake. Y una vocecita sale y dice, And a voice comes out and says, recalculating, recalculando. recalculating. ¿Sabe qué significa eso? You know what that means? Que examinó el camino que yo seguía That it examined the path that I was taking, y voy mal. and I'm wrong. Pero hay esperanza. But there is hope. Se puede hacer un ajuste. You can adjust. Se puede cambiar You can change para volver al camino. to go back to the path. Hay momentos en nuestra There are vida, moments in our lives, espiritualmente, spiritually, en nuestras decisiones, in our decisions, en nuestras familias, in our families. tenemos que oír la voz del Espíritu we need to hear the que nos voice dice of the Spirit that recalculating. tells us, recalculando. Tienes que volver al camino. You have to go back to the Tienes que path regresar. You have to return porque eres un buen because you siervo are fiel. a good and faithful Y el servant. buen siervo fiel oye la And the voz. good and faithful servant listens to that voice. Y no dice, no, yo voy bien. And he doesn't say, no, I'm good. Yo sé para dónde voy. I know exactly where I'm going. Si yo he ido antes. I've been there before. Y el Espíritu te dice, And the no. Lord and the Spirit is saying, no, Vas por donde no debes ir. you are going through a path that Y el you should buen not siervo be fiel going through. But the good and faithful Hace servant los ajustes necesarios makes the right adjustments y vuelve al camino del Señor. and comes back to the path of the Lord. Sócrates dijo,
Socrates said que una vida que no se examina that a life that is not examined es una vida que no vale la pena vivirla. is not worthy to be lived. El siervo bueno y fiel The good and faithful servant vive examinando su vida lives continuamente. examining his life